हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिया एजुकेशन। आज आम आलोचना करवा ओडिशार जातीय उद्यान और वन्यजंतु अभयारण्य विषय रे किछि प्रश्न एवं ताहार उत्तर। आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, दयाकोरी भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। तेबे चलंतु भिडियोटी को आरंभ करिवा। प्रथम प्रश्न, ओडिशा रे केतोटी जातीय उद्यान रहिछि? एहार उत्तर हैला दुईटी। ओडिशा रे दुईटी जातीय उद्यान रहिछि। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार दुईटी जातीय उद्यानर नाम कौन? यार उत्तर हैला भितरकनिका और सिमिलीपाल। ओडिशार दुईटी जातीय उद्यानर नाम हैला भितरकनिका और सिमिलीपाल। परवर्ती प्रश्न, भितरकनिका जातीय उद्यान केउं जिल्ला रे रहिछि? यार उत्तर हैला केन्द्रापड़ा। भितरकनिका जातीय उद्यान केन्द्रापड़ा जिल्ला रे रहिछि। परवर्ती प्रश्न, भितरकनिका को केबे वन्यजंतु अभयारण्य भावे घोषणा करागला? यार उत्तर हैला 1975 मसीह रे। भितरकनिका को 1975 मसीह रे वन्यजंतु अभयारण्य भावे घोषणा करागला। परवर्ती प्रश्न, भितरकनिका को केबे जातीय उद्यान रूपे घोषणा करागला? यार उत्तर हैला 1998 मसीह रे। भितरकनिका को 1998 मसीह रे जातीय उद्यान रूपे घोषणा करागला। परवर्ती प्रश्न, भितरकनिका केबे रामसर साइट रो मान्यता पाइला? यार उत्तर हैला 19 अगस्त 2002 मसीह रे। भितरकनिका 19 अगस्त 2002 मसीह रे रामसर साइट रो मान्यता पाइला। परवर्ती प्रश्न, भितरकनिका केउं नदी पाखरे रहिछि? यार उत्तर हैला ब्राह्मणी एवं बैतरणी। भितरकनिका ब्राह्मणी एवं बैतरणी नदी पाखरे रहिछि। परवर्ती प्रश्न, इंडिया रो मिनी अमेजन बोली काहाकू कहा जाए? यार उत्तर हैला भितरकनिका। भितरकनिका को इंडिया रो मिनी अमेजन बोली कहा जाए। परवर्ती प्रश्न, सिमिलीपाल अभयारण्य केउं जिल्ला रे अवस्थित? यार उत्तर हैला मयूरभंज। सिमिलीपाल अभयारण्य मयूरभंज जिल्ला रे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, सिमिलीपाल अभयारण्य कौन पाई प्रसिद्ध? यार उत्तर हैला टाइगर, एशियन एलिफेंट एंड गोर। टाइगर, एशियन एलिफेंट एंड गोर पाई सिमिलीपाल अभयारण्य प्रसिद्ध। परवर्ती प्रश्न, सिमिलीपाल को केबे बायोस्फीयर रिजर्व भावे घोषणा करागला? यार उत्तर हैला 1994 मसीहा। 1994 मसीह रे सिमिलीपाल अभयारण्य को बायोस्फीयर रिजर्व भावे घोषणा करागला। परवर्ती प्रश्न, केउं वन्यजंतु अभयारण्य को उषाकोठी अभयारण्य कहा जाए? यार उत्तर हैला बड्रमा वन्यजंतु अभयारण्य। बड्रमा वन्यजंतु अभयारण्य को उषाकोठी अभयारण्य कहा जाए। परवर्ती प्रश्न, बड्रमा वन्यजंतु अभयारण्य केउं जिल्ला रे अवस्थित? यार उत्तर हैला संबलपुर। बड्रमा वन्यजंतु अभयारण्य संबलपुर जिल्ला रे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, गहिरमथा वन्यजंतु अभयारण्य केउं जिल्ला रे अवस्थित? यार उत्तर हैला केन्द्रापड़ा। गहिरमथा वन्यजंतु अभयारण्य केन्द्रापड़ा जिल्ला रे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, गहिरमथा अभयारण्य केबे वन्यजंतु अभयारण्यर मान्यता पाइला? यार उत्तर हैला 1997 मसीहा। गहिरमथा अभयारण्य 1997 मसीह रे वन्यजंतु अभयारण्यर मान्यता पाइला। परवर्ती प्रश्न, सातकोशिया गंड केउं जिल्ला रे अवस्थित? यार उत्तर हैला अनुगुल। सातकोशिया गंड अनुगुल जिल्ला रे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, केउं वन्यजंतु अभयारण्य समुद्र उपकूलवर्ती रे अछि? यार उत्तर हैला
ବାଲୁକୁଣ୍ଡ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ବାଲୁକୁଣ୍ଡ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁନାବେଢ଼ା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ନୂଆପଡ଼ା। ସୁନାବେଢ଼ା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦକା ଡାମ୍ପରା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକ। ଚନ୍ଦକା ଡାମ୍ପରା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିଲିକା ଲେକ୍ରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ନଳବଣ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଚିଲିକା ଲେକ୍ରେ ନଳବଣ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଳବଣକୁ କେବେ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 1987 ମସିହାରେ। ନଳବଣକୁ 1987 ମସିହାରେ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିଲିକା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ। ଚିଲିକା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିଲିକା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗି ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ। ଚିଲିକା ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଦୟାନଦୀ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିଲିକାରେ କେଉଁ ଜାତିର ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଇରୁୱାଡ଼ି। ଚିଲିକାରେ ଇରୁୱାଡ଼ି ଜାତିର ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିଲିକା କେବେ ରାମସର ସାଇଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 1981 ମସିହାରେ। ଚିଲିକା 1981 ମସିହାରେ ରାମସର ସାଇଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ରାମସର ସାଇଟ୍ ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 6 ଗୋଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ 6 ଗୋଟି ରାମସର ସାଇଟ୍ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ରହିଥିଲା। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।